এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি এরি। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। যে যার কাছে অবশ্য করে ব্যস্ত আছে আর এইটুকুনি টাইম পার করে আমার ভিডিওগুলো দেখছো। আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এলাম। ভিডিওটা লাগলো কিরকম লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও। আমি একটু তোতলা, প্লিজ আমার সাথে থেকো, আমার তোতলামিগুলো একটু এনজয় করো। আর বেকার কথা না বাড়ি, চলো ভিডিওটা শুরু করা যাক। সাপের মতো এই জিনিসটা, মানে যাই হোক, অঙ্গি ভঙ্গি, এই জিনিসটা কি তোদেরকে কি জানিস তো? পাতি ভাষায় বলে সো কল্ড ইনফ্লুয়েন্সার। তোদেরকে বলে তোরা হলো ইনস্টাগ্রামে সো কল্ড ইনফ্লুয়েন্সার। प्यारी समझ गई। पिछली बार ही एक पैड लेकर गई थी, पर इससे ना उसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। पी सेफ का डिस्पोजेबल पीरियड पैंटी, इसमें लीकेज का कोई टेंशन नहीं। मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ ना। अरे मैं बता रहा हूँ मैडम, एकदम बढ़िया फिट है, नो लीकेज, फुल पैडे मजा सबसे ज्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है। क्योंकि मैं समझ गई। এতদিন দেখে এসছি লোকে শাড়ি পরে, মানে মেয়েদেরকে শাড়ি দেখানোর জন্য পুরোটাকে শাড়ি খুলে শাড়িটা পরে, কিন্তু এখানে দেখছি প্যান্টিও, মানে প্যাট প্যান্টিও পরতে শুরু করে দিয়েছে ব্যবসা করার জন্য। ফ্যানের মধ্যে এই জিনিসগুলো করার, এই জিনিসটা থাকা ইন্ডিয়ানদেরই থাকে। ইন্ডিয়ার বাইরে এই বুদ্ধি কারোর থাকতে পারে না। हो जाएगा आपका सिस्टम अपडेट या हैंग करने वाले हो आप इनका सिस्टम? हम अपडेट होके ही आए हैं, हैंग करने আপডেট হয়ে এসছে হ্যাং করার জন্য। कि अगर कनेक्शन होगा तभी बॉल बाहर जाएगी। एल्वेश बिना रन बनाए पेविलियन लौट चुके हैं। एल्वेश यादव, अरे एल्वेश यादव जोकर एल्वेश यादव, समझ रहे हो? और इसको कौन फॉलो नहीं करता है वो मेरे को नहीं पता करते है। हैं, सिर्फ 4.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। আমি করি না, इंस्टाग्राम का আমি follow algorithm करी ही ना। ऐसा है, कुछ ज्यादा ही स्लो है आई थिंक, अनलेस Right. यू प्रमोट योरसेल्फ एंड बाय। कितना प्रमोट करूं? नंगी हो गई, नंगी সত্যি তুই নঙ্গি। ঠিক আছে, আমি করি না, বুক ঠুকা বলছি, আমি তোকে ফলো করি না, করব না। ये भगवान क्या जुल्म है? अरे भाई इतनी रात में क्या कर रहे हो? अरे भाई कुछ नहीं, वो मेला लग रहा है ना, तो बड़ी खुशी सी हो रही है यार अंदर से। রাত ভেটকাচ্ছে মেলা मेले লাগিয়েছে। लगने की नहीं भाई, वो अपना काम चलता है भाई, अंदर अपना बिजनेस ना है मेरा खुद का यार। अच्छा हाँ भाई, ये मान लो 9 दिन तो मेरे घर में ऐसी चांदी चांदी रहती है, और दशहरे वाले दिन तो भाई यार जाओ यार, अभी तुम जाओ यहाँ से भाई। मतलब पूरे दिन 9 दिन काम बढ़िया चलता है आपका भाई? अच्छा वैसे करते क्या भाई? मैं तो जेब काटता हूँ अंदर भाई। अच्छा भयान के জেব কাটতাও, সেটা একদম বুক চিতিয়ে বলছে, মানে গর্ব করে বলছে, मैं तो जेब काटता हूँ। एल्विस भाई, आप एल्विस भाई, ओह आप कभी पाकिस्तान आओ। एल्विस भाई অসহ্য লাগে। गुलाबी खा रही है। तो फाइनली कैरी मिनाटी भाई आ गए और अब टाइम आ गया। मैं नहीं आ गया हूं, तू आ गया। और रोस्ट कब कर रहे हो? मुझे कब रोस्ट कर रहे हो? इतना मैं नहीं देख सकता, इतना जहर मैं नहीं देख सकता, मुझे माफ कर। चलिए शुरू करते हैं। ये बाबा रे, बता ना पीस व्हाट आर यू डूइंग पीस? পিস চাইতে বাথরুমের মধ্যে ঢুকে গেছে। ভাই ওকে ক্লিয়ার করতে দে, আটকে গেলে মাথায় উঠে যাবে। জোর করলো। गाइस पीयूष कह रहा है उसे अभी भी भूख लग रही है। अरे आपका आधा व्लॉग तो मेरी बातें रिपीट करने में चला जाता है। आधा व्लॉग मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग। हक लगेगा नहीं टूटेगा। প্রমাণটা কি করতে চাইলে এরকম করে? না, প্রমাণটা কি করতে চাইলে এরকম করে? ওই তো একই জিনিস, একই সো কল্ড ইনফ্লুয়েন্সার, একই জিনিস। उठा ले रे देवा। এটা ফোন আমারও ছিল, আমাকে নাচতাম এরকম করে।
নাচতাম, আর কিছু করতাম না। समझ रहे हो ना? অ্যাক্টিং করছে, অ্যাক্টিং। ভিডিওটা আজকে এই পর্যন্তই। কিরকম লাগলো ভিডিওটা আমায় কমেন্ট বক্সে জানাও। তোমাদের যদি কোনো সাজেশন থাকে যে এই সাজেশনে আমাকে রিয়াক্ট করতে হবে বা এইরকম ভিডিও বানাতে হবে, সেটা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাও। চ্যানেলে নতুন থাকলে সাবস্ক্রাইব করো। আজকের মতো টাটা, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে।